Santo, un thème qui nous a vraiment édifié. un tema que de verdad nos edificó. On a parlé sur les avantages. Hablamos sobre las ventajas que el Espíritu Santo nos da. On a parlé sur les avantages. Hablamos sobre las ventajas que el Espíritu Santo nos da. Je voulais poser une petite question. Quiero hacer una pequeña On pregunta. avait dit le Saint-Esprit Dijimos que el Espíritu Santo no es una cosa, n'est dijimos. pas une influence, No es una influencia, c'est une personne. es una persona, On dijimos. peut parler avec lui. Podemos hablar con él. À part qu'il soit personne, Aparte de que sea una persona, il est aussi Dieu. él es también Dios. Donc il connaît toutes choses. O sea que conoce todas las cosas. Je voulais seulement poser une question pour savoir. Quiero les hacer amis de la fois passée, una pregunta para saber los que estuvieron en el tiempo pasado. Et ils ont expérimenté quelque chose d'inhabituel. ¿Habéis hablado con el Espíritu Santo? ¿Has notado algo diferente? Soit à la maison, Puede ser en tu as casa. parlé avec le Saint-Esprit. ¿Has hablado con el Espíritu Santo? Tu as senti quelque chose d'inhabituel ou tu as vu quelque chose d'inhabituel. ¿Has sentido algo inhabitual? ¿Has visto algo que no es normal? Si alguien nos puede decir, doy un minuto para el testimonio, porque dijimos que tenemos que empezar a comunicarnos con él. Ahí está ahí el micrófono. Amén. 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 Gloria a Jesús. Cuando él dijo que el Espíritu Santo es una persona, yo siempre he tenido la actitud de hablar de él. Yo he pasado experiencias con él, pero ayer, cuando veníamos de la casa aquí para los ensayos, estaba subiendo al bus y a veces el Espíritu me decía de mirar a alguien que estaba delante de mí. Cuando le vi, es como que sus ojos cambiaron de color. Y es como que él estaba orando en lengua. Me dijo, empieza a orar. Empieza a orar. Cuando empecé a orar en lenguas, dije también a Papá Noda, estábamos sentados en otro lado, y empezó a orar en lengua. Este hombre estaba mal. Él empezó a timbrar para salir. Y él salió. Tenía tatuajes en el cuerpo. Un hombre de esos, no es una tatuaje. Le fils de l'autre. C'est le fils de l'autre. Ese era un hijo de lo. Y yo dije, mira, gloria a Il Jesús. voulait jeter des flèches Y él quería lanzar flechas. de la femme. Quería tocar la estrella del niño. Le Quería tocar. Saint-Esprit t'a poussé à Y el prier. Espíritu Santo te empujó a orar. Et ce qui pouvait être fatal. Y lo que podía ser fatal, el Señor que ha hecho ha Nous avons protegido. dit la fois passée. Dijimos el otro día, Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est le chef de tous les esprits. Él es el jefe de todos los espíritus, el Espíritu Santo. Cuando hablamos con Él, cuando dialogamos con Él, Él está aquí para oírnos, para ayudarnos. Amén. Est-ce que je me fais comprendre? ¿Me estáis entendiendo? Un bon témoignage. Esto es de verdad un buen testimonio. Commençons à parler avec les Saint-Esprit. Empiece a hablar con el Espíritu Santo, es una Si tu persona. parles aujourd'hui, tu n'entends rien. Si tú hablas hoy y no escuchas nada, y no te hace nada, habla mañana hasta que tu conciencia será, Je vais répéter ça, sera quiero conscient repetir, qu'il est une personne. será consciente de que es una persona con la que estás hablando y él ya va a empezar a responderte, te va a empezar a decir cosas. Est-ce que je me fais comprendre? Es que me estáis entendiendo. Nous sommes pendant la semaine de Pentecôte. Seguimos en la semana de On parle du Pentecostés, Saint-Esprit. hablamos del Espíritu Santo, Nous devons comprendre ça et nous tenemos devons que commencer à entender pratiquer ça, ça va y empezar a nous aider. practicarlo. Et c'est comme ça que ça va aider notre église. Eso va a ayudar a nuestra iglesia. Je prends un exemple. Doy un Par ejemplo. exemple, si c'était un homme Si era un hombre, que le Seigneur voulait que la sœur puisse prêcher, quería que la hermana le predique, la personne là allait être touchée, esta persona iba a ser recevoir le tocado, Seigneur, recibir al Señor y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo te manda a alguien, es porque es alguien preparado. Amen, amen. Amen. Nous ne devons pas négliger cette No personne. seamos negligentes con esta persona. Très, très important. Es muy importante. Gloire à Jésus. Gloria a Nous Jesús. continuons aujourd'hui sur les avantages du Saint-Esprit. Continuamos hoy con las ventajas del Espíritu Avant de Santo. toucher les avantages du Antes de Saint-Esprit, tocar las ventajas je veux del faire Espíritu une Santo, introduction. quiero hacer una Mais je introducción. vais
voudrais que les gens qui ont écrit la fois Quiero que passée, la gente que escribieron parce la que vez j'en ai beaucoup pasada, des avantages ici, beaucoup d'avantages. porque ici. tengo muchas más Je ne ventajas veux pas aquí. répéter ce que j'ai Y dit no la fois quiero passée. repetir lo que dije la vez pasada, Donnez-moi quiero le continuar. premier avantage. Dame la primera ventaja, que era, Nous sommes scellés par le somos Saint-Esprit. sellados por el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades, Il nous aide à l'évangélisation. nos ayuda a evangelizar, Il nous communique la vie de Dieu. nos comunica la vida de Dios. Ah, on dirait que seulement c'est les couples non qui. Dijimos, solo fueron ellos los que hablaron. Tenemos que tomar esto en serio. Amen. Gloire à Jésus. Je commence ma prédication. Nous allons lire la parole de Dieu pour aujourd'hui. Vamos a leer la palabra de Je Dios vais hoy. introduire et après on va aller dans les avantages. Quiero introducir y luego entrar en las ventajas. Jean 14, verset 15 à 18. Juan 14, Jean 14, verset 15 à 18. Juan 14 del 15 al 18. S'il y a quelqu'un qui a vu, il peut aussi lire. Si alguien encontró, puede leer. Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ouais. Et il sera en vous, c'est ça. Amen. Tu n'as pas lu 18? Non. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Amen. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. No os dejaré huérfanos, Je reviendrai à vous. volveré a vosotros. Si tu lis très bien Si tú lees muy bien le texte, ese texto, c'est comme si Jésus-Christ es como que Jesús parlait de lui, está hablando de él il mismo parlait du Saint-Esprit. y hablaba del Espíritu Santo. Quand tu es en train de partir, Estás yendo tu nous dis encore que tu ne vas pas nous laisser orphelins. y luego dices que no nos vas a dejar Tu vas encore huérfanos revenir. y vas a volver. Est-ce qu'il parlait de lui-même? O estaba hablando de él mismo o hablaba del Espíritu Santo. Saint-Esprit. Y él estaba hablando del Il Espíritu voulait seulement nous Santo. montrer la première chose. Él quería enseñarnos Le lo primero, Saint-Esprit est Dieu. que el Espíritu Santo, Él es Dios. Le Saint-Esprit en nous, El Espíritu Santo en c'est Dieu nosotros en nous. es Dios en nosotros. Si tu lis très bien la Bible, Si tú lees bien la je Biblia, commence maintenant ma prédication. ahora empiezo la Je veux que predicación. vous puissiez comprendre. Quiero que entendamos, Les gens qui lisent la Bible, los que leen la ils Biblia vont comprendre que nous avons un seul Dieu. van a entender que solo tenemos un Mais solo le un Dios. seul Dieu s'est manifesté en trois personnes. Pero Dios se manifiesta en tres personas. Nous avons un seul Dieu, Tenemos un solo Dios, mais un seul Dieu s'est manifesté en trois personnes. pero este se manifiesta en tres Il s'est personas. manifesté en Père, En Pedro, en el il s'est Padre, manifesté en Fils, en el Hijo, et il se manifeste maintenant au Saint-Esprit. pero también se manifiesta en el Espíritu Écoutez-moi, Santo. écoutez-moi. Escúchame, Ne cherchez pas à comprendre cela. no busques entenderlo, Parce que personne ne peut comprendre Dieu. porque nadie puede entender a Dios. Dieu est tellement grand, Dios es demasiado il est grande, tellement puissant, Él es demasiado on ne peut pas poderoso, comprendre Dieu no se puede entender a avec Dios nos propres pensées, con nuestros avec propios nos propres pensamientos, intelligences. con nuestra Comment propia est-ce qu'il est inteligencia. un? ¿Cómo es que Él es uno Mais il peut se manifester encore à trois y personnes. se puede manifestar en tres Dieu est personas? tellement puissant que Dios es tan sa parole peut poderoso devenir une personne. que su palabra puede pasar a ser una persona. Ne cherche pas à comprendre. No busques Crois entender, seulement. solo cree. Je répète encore, hein? Yo solo Crois creo, seulement. solo cree. Parce que si tu cherches à comprendre, Porque si avec buscas notre entender petit cerveau, con este pequeño tu cerebro, peux devenir fou. vas a volverte loco. Dieu est tellement grand. Dios es grande. Comment la Bible dit? Mira, la Le Biblia ciel dice, et le ciel ne peuvent pas contenir sa grandeur. los cielos no pueden contener su gracia, su poder, perdón. Pero el mismo Dios, Le Saint-Esprit a fait que une femme puisse porter ce Dieu-là dans son ventre. este mismo Espíritu Santo ha hecho que una mujer pueda cargar a este niño en su vientre. Tú eres grande, grande, grande. Il est tellement grand. Él es demasiado grande.
Comment est-ce que toi qui es grand, ¿Cómo es que tú que eres grande, grande, grande? mais tu peux venir aussi habiter 9 mois dans le ventre d'une femme appelée También puedes Marie? venir a vivir 9 meses en el vientre de una mujer. Él es On ne peut pas les poderoso. comprendre. No se le puede entender. On ne peut pas les définir. No se le puede Si tu definir. vois quelqu'un commencer à décrire Dieu, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Si tú ves a alguien que empieza a describir a Dios es porque no encontró a Dios, no ha entendido a Dios, se ha encontrado con Dios. No puede definir quién es Dios. Est-ce que je me fais comprendre? ¿Me estáis entendiendo? Est-ce que je me fais comprendre? ¿Me estáis entendiendo? Nous avons les 3 personnes. Ahora tenemos a las 3 Nous personas. avons le Père. Tenemos al Dans la Padre. Bible, il y a le gouvernement du Père. En la Biblia está el gobierno de Dios, hay el gobierno del Hijo y el gobierno del Espíritu Santo. Quand je parle de gouvernement, Cuando hablo del je gobierno, vais tout simplement dire, solo quiero decir, c'est un temps es un tiempo, où quelqu'un dirige. es un tiempo cuando alguien dirige Est en train d'administrer. o alguien está administrando. Parce que le mot gouvernement, on l'emploie beaucoup. Porque Une république. al gobierno lo hablan mucho por una república o un reino. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que le gouvernement, Porque el gobierno c'est le moment pendant lequel où les gens sont en train de diriger, es el momento cuando alguien está dirigiendo o gobernando y hacer leyes. Avanzamos. Maintenant, dans le gouvernement du Père, Ahora en el gobierno del dans Padre, le gouvernement du Père, en el gobierno del le Padre, gouvernement du Père commence de Genèse à Malachie. el gobierno del Padre empieza desde Génesis hasta Malaquías. L'Ancien Testament commence de Genèse à Malachie. Maintenant, de Genèse à Malachie, c'est le gouvernement du Père. De Génesis a Malaquías es el Padre el que dirige. C'est le Père qui conduit. El Padre es el que conduce, es el gobierno del Ce Padre. gouvernement-là, Y en este gobierno, ce qu'il faut retenir, lo que hay que quedarse con ello allí, la primera cosa, le Père ou encore Dieu était sur eux. Padre o Dios estaba Il sobre n'était él. pas avec eux, il No n'était pas estaba en con eux, él, mais il no était estaba en sur él, eux. sino sobre él. Raison pour laquelle si tu lis dans Por eso, Exode, cuando tú lees en Éxodo, je vous donne un verset, vous allez lire à la maison. o leo un versículo para que leáis en Parce casa, que nous filons avec le temps. para que terminemos con el tiempo. Je dois donner les avantages pour aujourd'hui. Voy a leer sobre las Mais vous ventajas. allez lire à la maison. Vais a leer en casa. Dans Exode 40, verset 35. Éxodo 40, Là, on parle 37 a comment est-ce que le 48. Père était sur eux. Vamos a ver ahí cómo el Padre On a estaba sobre dit todo. en Israël, dans ce Dijeron temps-là, en dans le Israel, désert, hein, en el il desierto, y avait la nuée qui représentait la présence de Dieu. estaba la nube que representaba la presencia de Dios, y cuando andaban la nube iba sobre ellos durante el Maintenant, día, la nuit, il y avait la colonne de feu. y en la noche estaba Et la nuit, et la el eso colonne de de feu, fuego, c'était au-dessus d'eux. y esto estaba sobre Amén, ellos. Amén. Dieu était au-dessus d'eux. Dios estaba sobre ellos, Il n'était pas avec eux, il n'était pas en eux. no estaba con ellos, sino que en Ça, ellos. c'est le gouvernement du Père. Ese es el gobierno. C'est que nous devons encore remarquer Lo que tenemos que darnos que cuenta también aquí, Dieu parlait au nom de la Trinité. Dios hablaba en el nombre de la Trinidad. Él hablaba en el nombre del Tres. Genèse 1, verset 26. Génesis 1:26. Le Père dit ceci. El Padre dice, Créons l'homme à notre image. hagamos al hombre a nuestra Il a dit imagen. ça au pluriel. Él dijo esto en plural. C'est qu'il parlait au Fils. O sea que hablaba al Padre, hablaba al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo, creamos a nuestra imagen. Pero es el Padre el que En hablaba. d'autres termes, c'est le Père qui était ambassadeur de toi. O sea que el Padre era el embajador de los tres. O sea que cuando es así, tú eres el que representa a los otros. Maintenant, de Genèse à Malachie, Ahora de Génesis a le Père a Malaquías, fait dans son gouvernement. el Padre hizo su gobierno, Maintenant, après, il y a eu le gouvernement des fils. y luego viene el gobierno del Hijo C'est dans Jesucristo. les 4 évangiles. Eso es los 4 evangelios. Matthieu, Marc, Jean et Luc. Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Ahí es donde vino el Hijo. Maintenant, dans le gouvernement des fils. Y ahora en el gobierno del Hijo, sígueme Dans le bien, gouvernement des fils, en el gobierno del Hijo, les fils étaient avec, Dieu était avec eux. Dios estaba con él. Si tu vas lire à la maison, tu vas lire dans Matthieu. Cuando leas en Mateo, Matthieu 1, verset 23. Mateo 1:23. Dans Matthieu 1, verset 23. je De suis dans Mateo l'introduction. 1:23 estoy en la introducción. Dans Matthieu 1, verset 23, on a En dit Mateo 1:23 dice, Marie sera enceinte. María se quedará embarazada, va a tener un hijo, On va l'appeler
Emmanuel. Le van a llamar Emmanuel, Emmanuel qui signifie que significa Dios Dios avec nous. entre nosotros. C'est-à-dire Dieu à nos côtés. O sea, Dios entre nosotros, Dieu avec nous. Dios con nosotros. Maintenant, dans le gouvernement de Fils, Ahora en el gobierno del Hijo, pour voir Dieu, para ver a Dios, il faut aller à Jérusalem. hay que ir a Jerusalén, Parce qu'il était à Jérusalem, porque él estaba en il Jerusalén, était à Galilée. estaba en Galilea, Et pour le voir, y para verle, s'il est à Jérusalem, si está en Jerusalén, peut-être il doit être au temple. tiene que estar en el Il faut aller templo. au temple. Hay que ir en el templo Pour le voir, para verle. peut-être il sera dans la rue, il faut aller là-bas. Pourquoi? Parce Igual qu'il était estaba avec en eux. la calle porque él estaba con Il él, était avec son peuple. estaba con su pueblo. On l'appelle Emmanuel. Le llaman Ça, c'est le Emmanuel. gouvernement des fils. Ese es el gobierno del Hijo. Cela a duré dans 3 évangiles. Esto duró en 4 evangelios. El Hijo vino pour nous donner le salut, para darnos la salvación, pour sauver le monde. para salvar al mundo. Il avait pris nos péchés. Cogió nuestros Il pecados, est monté à la croix. él subió a la cruz, Il a payé le prix él pagó el precio pour que nous tous nous soyons sauvés. para que todos seamos En salvos. réalité, En realidad, toi et moi, tú y yo on devrait payer pour nos péchés. teníamos que pagar por nuestros Mais Jésus pecados. a dit non, 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 non. Pero Jesús dijo, no, Parce que je les aime. como yo los amo, Mon Père, mi Padre, laisse-moi aller. déjame ir, Mourir pour s'en servir. morir por San Silvio, déjame ir, Mourir pour maman Annie. para ir a morir por la hermana Ana, déjame ir, Mourir pour frère Noda. para ir a morir por el hermano Noda. est venu. El Señor vino, a pris notre place. cogió nuestro lugar, Cette punition, dijo, le pasteur Freddy n'aura pas ça. esto el pastor Freddy no lo va a pasar, yo mismo voy a pasarlo, me pongo en la cruz, Je paye le prix. pago el precio. Bien-aimé, le Mis amados, Seigneur nous a aimés comme personne. Jesús nos ha amado como nadie, hasta tu madre no podía tomar tu lugar en la cruz, hasta tu padre. Si tú estás Tu aquí, n'as pas encore reçu Jésus. no has recibido a Jesús, Je t'invite de le recevoir. te invito a recibirle. Él te ama, Il a pris ta place. Él tomó tu lugar, Il a porté tes péchés. Él cargó tus C'est la mission pecados. qu'il était venu Es la misión que Él vino à la croix. a hacer en la On ne cruz. peut pas acclamer pour Podemos Jésus. aplaudir por Jesús, Acclamer pour celui qui t'a sauvé. aplaude por el que te ha salvado. Qui a pris ta place. Amen. C'était dans le gouvernement de fils Ese era el gobierno del Hijo, que le fils était venu donner sa vie. que el Hijo vino a dar su vida. Maintenant ici, là Pero où nous avons lu, ahora donde hemos le leído, Seigneur voulait partir. el Señor se tenía que ir. Il a dit aux disciples, Él dijo a los discípulos, il est avantageux que je m'en aille. es necesario que me vaya. Si je ne m'en vais pas, Si no me voy, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. no os puedo enviar el Espíritu Amen, Santo. amen. Amén, Amen. amén. Il a encore ajouté, Añadió, là où nous avons lu, donde hemos leído, il a dit ceci. dijo esto, Si vous m'aimez, si me amáis, gardez mes commandements. guardar mis Vous mandamientos. savez, pour Dieu, ¿Sabéis por Dios? l'amour, ce n'est pas un problème de sentiment. El amor no es problema de sentimiento para Parce que Dios. c'est nous, quand tu aimes, Porque para nosotros, cuando tú amas, je ne parle pas avec Chassis, je vais si, mourir. si Ça, yo c'est no nous, hablo ça, c'est con nous. ella, me voy a morir. Esto somos nosotros los hombres, pero para Dios no es esto. Il y a des fois quand je parle avec ma femme, A veces cuando yo hablo con mi hermana, mi esposa, yo estoy cansada, es cansado y ella quiere seguir hablando. Vous avez l'amour à distance. Si tenéis el amor a distancia, se sufre. Le Seigneur va me délivrer. El Señor me va a liberar. L'amour, ce n'est pas un problème de sentiment. El amor no es un problema de sentimiento para Dios. Amén. Est-ce que je me fais comprendre? No sé si me Les entendéis. gens qui sont déjà dans l'amour, ils Los commencent à que están comprendre. en el amor ya entienden lo que J'ai digo. causé avec une sœur, elle m'a dit, ah, je Yo hablaba con una hermana y me decía, ça va aller. no Parce que puedo, l'amour, dijo, c'est va a compliqué. ir, porque el amor es complicado. Amen, hein? Mais pour Dieu, son Pero amour, para c'est Dios autre su chose. amor es otra cosa. Dieu a dit ceci. Dios dijo así, Si vous m'aimez, si me amáis, gardez mes commandements. guardar mis Pour mandamientos. montrer que tu aimes Jésus, Para mostrar que tú amas a Jesús, no son los mais sentimientos, c'est quand tu gardes les es commandements. cuando tú guardas los Quand tu mandamientos. fais ce que lui dit, Cuando tú haces lo que Él quand dice, il va à gauche, tu fais, tu si vas te à gauche. dice vete a la izquierda, vas a la izquierda. Dice no toques, tú no Il dit, tocas. ne prends pas la femme de Dijo no cojas la mujer de otro, no lo cojas. Il dit ceci, Kinda, il dit ceci. Dice Ne así, prenez hijos. pas les copains, ne prenez pas. No, no estéis con novias, no cojáis. Amén. Amen. Amén. Attendez le temps, il va te donner un homme, une femme. Espera el tiempo, Él te va a dar un hombre, una mujer y te vas a casar bien. Ja, es Ja, halt einfach eine ja, Zeit. ja, ja. Halt einfach eine Zeit. Ja, Moïse.
Va te donner une bonne fiancée. Moïse te va a dar una novia buena. Va te marier et Dieu Te va vas a casar. Amen. Alléluia. Je vais continuer. Amen. Quiero continuar. Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit ici, La Biblia vous dice, m'aimez, me moi, amas. Dieu, gardez mes commandements. Si me amáis, Pas de guardar problème, mis ça, mandamientos. ça, Aquí c'est no un son los problème de sentimientos. décision. Es un problema de decisión. Déjame decirte, Quand vous grandissez dans l'amour, cuando crecéis en el amor, les sentiments finissent. los sentimientos terminan. Parce qu'il y a d'autres choses que tu aimais dans la femme. Porque hay otras cosas que tú amas en la mujer. Tu aimais sa ligne. Igual tú amabas su línea y luego ella va a Là, engordar. ça devient quoi? ¿Y esto qué pasa después? Pasa a ser ya un problema de decisión. C'est-à-dire, tu as fait Significa, has escogido y te quedas ahí. Aya munene, aya mukie, abota te, je reste. Ça devient un problème de quoi? Pasa a ser ya un problema de escoger, de decisión de escoger. Que sea gorda, sea flaca, sea lo que sea, si te quedas, has decidido a quedarte con esta mujer, pues quédate con ella. No, ahora está gorda, ya no la cojo, ya no quiero, ahora está flaca, ya no está. Cuando yo escogí a mi mujer, cuando escogí a mi mujer, ella estaba flaca. Pero cuando mi mujer tuvo hijos, engordó. Ahora yo tengo que permanecer en la decisión. Es la que yo escogí, esa es la que tengo que quedarme con ella. Alléluia. La foto de Maman Christelle. Yo miré la foto de la hermana Cristel. Ay, 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 ay. Yo vi la foto de la hermana Cristel. La hermana Cristel. Estaba así de flaca. C'est la grâce. Es la gracia. Quand tu maries, Cuando tú te casas, il y a un temps, il faut que le sentiment. hay un tiempo donde los sentimientos tienen que quedarse atrás. Ahora es lo que tú has escogido, tú lo has escogido y permanece ahí. Et Dieu va te bénir. Y Dios te va a bendecir cuando tomas esta decisión. Amén. Kinda, les Younger. Jóvenes. Au début, c'est parce que tu vois, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ella es así, luego todo eso termina. Et on se marie qu'une seule fois. Solo se casa una vez. Raison pour laquelle avant de te marier, Por eso, antes de casarte tienes que mirar bien. Saint-Esprit, j'entre dans ceci, je ne sais pas pourquoi. Tú C'est que dices, Dieu veut parler à quelqu'un. Dios quiere hablar a alguien. Il faut bien réfléchir. Hay que reflexionar bien, Après le mariage, porque después del matrimonio on n'entre plus. ya no se vuelve atrás. Atrás no se vuelve. On perd toujours du Tú temps. te casas y adelante. Amen. Moïse, est-ce que ça va pour Moisés, l'interprétation? ¿está bien por la interpretación? Mais il faut y avoir beaucoup de parce qu'avec avec mon frère Artis, ça va, ça coule. Ces derniers temps, tu es un peu malade. Que le Seigneur te bénisse. Que Dios Amen. te bendiga. El hermano Arturo está malito. On continue. Continuamos. La Bible dit, La Biblia dice, et moi je demanderai le Père, pediré al Padre, oraré al Padre, il vous donnera un autre consolateur. os dará otro consolador. Écoutez-moi très bien. Escúchame bien. Maintenant, j'entre dans la profondeur du message. Ahora voy a entrar en la profundidad del mensaje. Le mot un autre ici. Un autre. Aquí la palabra mandaré a otro. En grec, c'est allos. En otro, en griego es alos. ¿Qué significa? Je vais vous donner quelqu'un qui est différent de moi, Os voy a mandar a alguien que es diferente a mí, égal en capacité. pero igual en capacidad. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Significa que el Espíritu Santo es otra personalidad, Mais qui est égal. pero que es igual, Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. porque Él es Dios. Allos, ça veut dire encore Significa différent de moi, diferente a mí, mais il peut faire tout ce que je peux faire. pero puede hacer todo lo que yo hago. Tout ce que moi je peux faire. Lo que yo puedo hacer, Él también lo hace. L'avantage, Ahora la ventaja c'est que quand lui va venir, es que cuando Él venga, il y a quelque chose qu'il va faire. hay algo que Él va a hacer. Il sera dans la vie de tout le monde. Estará en la vida de todo el mundo. Quand moi j'étais ici, Cuando yo estaba aquí, j'étais avec vous. yo estaba con vosotros. Le Saint-Esprit n'était qu'avec moi. El Espíritu Santo solo estaba Quand lui conmigo. va venir, Pero cuando Él venga, il sera dans la vie de tout le monde. estará en la vida de todos. Le troisième gouvernement, El tercer gobierno c'est le gouvernement du Saint-Esprit. es el gobierno del Espíritu Santo. Depuis Actes des Apôtres,
desde Hechos de los Apóstoles hasta nuestro día, nous sommes dans le gouvernement du estamos en el gobierno del Espíritu Santo. Lo que tienes que quedarte con ello, en el gobierno del Espíritu Santo, Dieu maintenant est en nous. Dios ahora vive en nosotros. Il n'est pas sur nous. No está sobre nosotros, Il n'est pas à côté. no está al lado. Mais il est maintenant à nous. Ahora vive en nosotros. Ici, on a dit ceci. Por eso aquí han dicho, Il a dit, él ha dicho, il demeurera avec vous, il demeurera avec vous plutôt, estará con vosotros mais il sera en vous. y estará en vosotros. Mais à ce temps-là, En este tiempo, c'est Jésus qui était avec eux. Jesús es el que estaba con ellos. Il a conjugué le premier verbe au présent Él conjugó el primer verbo en le presente deuxième verbe au futur. y en el otro en futuro. Ce qui veut dire, ¿Qué significa esto? le Saint-Esprit qui est en nous, El Espíritu Santo que está en c'est nosotros Jésus-Christ mais qui n'a pas de corps. es Jesucristo, pero que no es cuerpo, sino espíritu. Repito, Le Saint-Esprit en nous, el Espíritu Santo en c'est nosotros Jésus-Christ mais qui n'a pas de corps. es Jesucristo, pero no físico. À Jérusalem, il avait le corps. En Jerusalén él era su cuerpo, pero ahora en Il nosotros n'a plus le corps. no es C'est lui cuerpo, qu'on appelle le Saint-Esprit. es lo que es el que llaman Espíritu Santo. Amen, hein? Amén. Ne cherche pas à comprendre mais comment le Père, No comment le busques, Fils, no comment le busques a Saint-Esprit. entender como el Padre, como el Espíritu Santo, no, es Dios, es más fuerte que Mais nosotros. ce que nous devons comprendre, Lo que tenemos que entender il est à nous. está en nosotros. Et celui qui est à nous, Y el que está en nosotros c'est une personnalité très puissante. es una personalidad muy poderosa. Il est tellement puissant Él que es nous-mêmes nous poderosamente que nosotros mismos somos los que le hacemos menor. Si tú quieres que tu vida cambie, confía al Espíritu Santo. Tu veux que tu deviennes surnaturel. Quieres ser sobrenatural, confía al Espíritu Santo. Tu veux même que ce que tu es en train de faire, que Tú tu quieres aies que lo que victoire, tú estás comme haciendo Seigneur. tengas victoria, confía al Espíritu C'est Santo. lui que Jésus-Christ a laissé à Es el que el Espíritu Santo es el que Jesús dejó a la iglesia. Amen, hein? Amén. Il y a un mot qui m'a intéressé. Hay una palabra que me ha interesado aquí en el versículo que me he leído, es consolador. On a dit le Saint-Esprit c'est le consolateur. Dijeron que el Espíritu Santo es el Mais si tu vas consolador. dans les originaux, Si tú vas en el le mot original, avait signifié beaucoup de choses. sí, esta palabra significa muchas cosas, solo os voy a citar 5. Consolateur veut dire ¿Qué ceci. quiere decir consolador? Uno, Une aide. una ayuda. Le consolateur là qu'on a écrit là-bas. El consolador que En escribieron grec veut dire premièrement en griego une aide. significa ayuda. Vous savez, ¿Sabéis? quand le Seigneur Cuando el a Señor, créé l'homme Él creó al hombre au jardin d'Éden, en el jardín del il Edén, a regardé l'homme. Él miró al hombre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dijo, no es bueno que el hombre esté Il solo. faut que je fasse à l'homme une aide semblable. Tengo que hacerle una ayuda. Les mots qu'on a utilisés aide là-bas, Lo que usan ahí como ayuda c'est le même mot qu'on a utilisé au Saint-Esprit. es la palabra que han usado como al Espíritu Mais Santo. écoutez la différence. Pero escucha la diferencia. Pour l'homme, Para el hombre, Dieu a dit une aide semblable à lui. dijo ayuda semejante a él. Mais pour le Saint-Esprit, Para el Espíritu Dieu nous Santo, donne une aide semblable non à l'homme mais à lui Dieu. sino que para el Espíritu Santo, Dios nos da una ayuda que no es semejante a él, al hombre, sino a Dios. Es el Espíritu Maintenant, Santo. comme la femme aide l'homme, Ahora, como la mujer ayuda al de la hombre, même manière aussi le Saint-Esprit est venu pour nous aider. mais avec así les también, capacités. así también ha venido el Espíritu Santo para ayudarnos, pero con la capacidad de Dios. Tu as le Saint-Esprit en Tienes toi. al Espíritu Santo en ti. Regarde la grandeur du Mira la grandeza del Espíritu Santo. Dis-moi, quel est ce sorcier qui peut te manger? Ahora dime, ¿qué es lo que te puede faltar? Hein? Non, ils peuvent essayer. Ahora, Parce que nous sommes dans le combat. estamos en el combate, Ils peuvent essayer. puede buscar, pelear. Alléluia. Alléluia. Et dans le combat, En el combate il y a aussi ce qu'on appelle les traces du combat. es lo que llaman el transcurso del Il faut demander combate. à tout celui qui est parti à la guerre. Mira a alguien que ha ido a la guerra, Dans la pregúntale. guerre, En la guerra on peut tirer quelque chose et puis ça te rate, mais tu as le puedes tocar, pueden disparar algo y te hace una herida y es una consecuencia de la guerra. Nous sommes dans le combat. Estamos en la guerra. Le diable peut venir. El diablo puede venir, Il peut t'attaquer. puede atacarte. Moi-même qui vous parle, Yo que os estoy hablando aquí, j'étais au coma. estaba en Le coma Seigneur avait révélé y el Señor reveló, qu'il y avait des gens même qui disaient déjà au revoir. ajá, había gente que ya cantaba adiós, 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 adiós. Ellos ya venían cantando que yo ya me he ido. El Señor reveló esto en espíritu. Il y a des gens qui m'ont attaqué. Hay gente que me atacó. Et les traces que vous
voyez ici, c'est Esto que veis ahí en la cabeza es el Mais le combate. Seigneur a dit, Pero el Señor dijo, par son esprit, a través de mon su fils, tu ne espíritu, vas pas partir. hijo no va a ir. Tu seras là, Tú vas a quedarte tu vas aquí. prêcher encore Vas l'évangile. a predicar otra vez el Evangelio. Pero así que estoy aquí otra vez predicándote. Por eso doy gracias a On Dios. parlait avec Un día estábamos hablando maman pasteur. con la mujer pastor, la esposa del pastor Freddy. On parlait avec elle. Estábamos hablando con ella. Maman, comment on dit que qui m'a envoyé à papa pasteur Freddy? It's Maman chouchou. and now Bon, moi, vous allez là, on est là, maman pasteur Freddy. Maman chouchou, excusez moi. Alléluia. Maman pasteur Freddy. La esposa del pastor Freddy, estábamos hablando con ella. J'avais repris. Cuando ya volví en sí, ella me dijo, oraba, decía a Dios, Señor, ese hombre que nos predica, no quiero que se vaya, tiene que volver para predicarnos otra vez. El Señor escuchó tu oración, escuchó tu prédica, y volví. Cuando voy a predicar, cuando te explico, el Señor hace cosas. Estaba en Francia últimamente y testifiqué. Después de testificar, cuando yo oraba por la gente, el Señor empezó a hacer cosas, el poder empezó a salir, la gente empezó a caer. Yo entendí que si yo volví, es para hablar de Jesús, el Señor de gloria. Él hizo en mi vida a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Ok, je rentre encore. Vuelvo otra vez. Gloire à Jésus. Amen. Gloria al Señor. Nous allons maintenant parler des avantages. Vamos a hablar ahora de las Et nous ventajas allons clôturer. y vamos a terminar. Cinquième avantage, parce qu'on s'était arrêté dans El la cinquième la quinta avantage. ventaja, Soyez prêts. estar preparados. Cinquième avantage. La Est-ce que quinta vous êtes là? ventaja, ¿estáis aquí? Ok. Premièrement, nous avons dit, la fois passée, on a vu dans Ephésiens 1:13. Vimos en Il y a Efesios encore le 1:13, cinquième avantage là-bas. hay otras ventajas Le ahí. Saint-Esprit est un gage pour notre salut. Der Heilige Geist ist Beschützer für unser C'est un gage pour notre salut. Un gage. Un gage, c'est une garantie. Una garantía para nuestra Les gens qui salvación. écrivent peuvent écrire. Los que escriben, podéis Le escribir. Saint-Esprit est un gage pour notre garantie. On lit maintenant, on va commencer à lire les versets. Luego vamos a Ok. Ephésiens 1, verset 13. Efesios 1:13. 13. Él también. Ephésiens 1, verset 13, on peut lire rapidement comme ça. Éphésiens 1:13, je lis en Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Promis, ajá. Lequel est un gage? Il n'y a pas là-bas 14, relisez aussi 14. El 14. Lequel est un gage Ok. de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, Ephésiens 1, verset 13 à 14. Efesios 1 del 13 al 14. La Biblia lequel dice est un gage de notre héritage. Bien aimé, on a beaucoup d'héritage. tenemos mucha herencia. On a beaucoup d'héritage en tant que de chrétiens. Tenemos mucha herencia como cristianos. On a l'héritage de réussir. Tenemos la herencia de On a recibir, l'héritage de se marier. de casarse, On a l'héritage de gagner le ciel. de ganar el cielo. On a beaucoup d'héritage. Tenemos muchas On a herencias l'héritage de chasser les démons. de echar fuera a los On a demonios. beaucoup d'héritage. Tenemos mucha Mais la herencia. Bible dit, Pero la Biblia dice, le Saint-Esprit, el Espíritu Santo, c'est lui qui est notre gage. Él es nuestra, Gage, c'est une garantie. es nuestra Gage, garantía. c'est une caution. Garantie. Je vais donner un exemple. Él es nuestra arras. Kaution. Quand nous cherchons une maison, Cuando buscamos una casa, on nous demande quoi? La garantie, n'est-ce nos pas? piden la garantía. Amen, amen. On demande quoi? La garantie. Kaution. Vous allez Cuando remarquer buscamos que la una casa, garantie nos a piden été la toujours garantía. Kaution. beaucoup plus que les montants que vous allez No commencer sé à si payer. os habéis dado cuenta que la garantía es mucho más que lo que se paga todos los meses. No sé si te has dado cuenta. Ça peut être 3 fois ce que tu vas payer. La garantía puede ser hasta 3 veces lo que vas a pagar o 4. Même les blancs sont gentils.
Chez nous, Aquí los blancos son muy buenos. En la nosotros, garantie est 10 mois. la garantía son 10 meses. L'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec 10 mois là. Este hombre no sabe ni lo que va a hacer para conseguir 10 meses de garantía. Il veut retirer ça pour faire commerce. El dueño de la casa quiere coger este dinero para hacer negocios. Beaucoup. Por eso la garantía siempre ha sido más que lo que tú vas a pagar cada mes. Le Saint-Esprit aussi. Aquí nos dicen que el Espíritu Il est Santo une garantie es nuestra garantía pour notre héritage. para nuestra herencia. C'est-à-dire avant que Jésus-Christ ne puisse partir. Quiere decir que antes de que Il a vaya el dit, je vais Espíritu revenir pour Santo, vous prendre. dijo, voy a volver para cogeros. Vous allez demander, je vais vous donner. Todo lo que vais a pedir Il a os lo donné voy a beaucoup de dar. promesses. Él dio muchas Mais promesas pour assurer aux disciples para asegurar a los que ce que principios moi j'ai donné comme promesse, que lo que yo he dado como promesa je vais vous l'accorder. os lo voy a conceder. Il a donné une caution. Él dio una garantía. Est-ce que je me fais comprendre? No sé si me hago Il a donné entender. une garantie. Él dio una garantía. La garantie est plus grande que... Größer. La garantía es más grande que la herencia. C'est pas, par exemple, si j'ai une voiture, Por ejemplo, si yo tengo un coche, ma voiture coûte 5 000 euros. mi coche cuesta 5.000 J'ai une euros. dette de 1000. Tengo una deuda de 1.000. Et je donne ma voiture comme une garantie. Yo doy mi coche como una garantía. La personne dont je dois devoir, elle sera en calme. Elle sera calme. La persona que le he dado la garantía, que tengo que pagar, estará tranquilo porque sabe que si yo no pago la deuda, ¿qué va a hacer? Va a vender el coche y recuperar su Maintenant, c'est dinero. le Saint-Esprit qui est comme ça. Pero ahora el Espíritu Santo es el que es así, Donc, significa ce que Dieu t'a dit, todo lo que Dios te ha dicho, il va certainement l'accomplir. lo va a cumplir. Parce qu'il a donné le Saint-Esprit comme garantie. Él ha dado al Espíritu Santo Le como Saint-Esprit garantía. est plus grand que tes El promesses. Espíritu Santo es más grande que tus Si promesas. le Seigneur a dit, tu seras guéri. Si el Señor dice que tú serás sanado, tú serás sanado porque el Espíritu Santo es más grande que la garantía, que la sanidad. Nous serons au ciel un jour. Si el Señor ha dicho que estaremos en el cielo un día, estaremos en el cielo porque el Espíritu Santo es más grande. No sé si me hago entender. Él es nuestra garantía. Est-ce que quelqu'un a compris? ¿Alguien ha Comme entendido? nous avons le Saint-Esprit, Como tenemos al Espíritu Santo, tout ce que tu as demandé là, todo lo que tú has pedido, Dieu va le faire. el Señor lo va a hacer. Pourquoi? Parce que tu as la garantie. Porque tú tienes la garantía. Maintenant, changeons notre manière de prier. Ahora vamos a cambiar nuestra forma de orar. Si tú oras y tú no ves nada, dile, Señor, tú ya me has dado una garantía. Tu dois le faire parce que tu Tienes as donné que- quoi? Tienes que cumplir porque me has dado la garantía. Tenemos que orar según la voluntad de Dios. Escúchame bien. Si tu veux sortir dans une maison Si tú quieres salir de una casa et que tu as détruit certaines choses, y tú has destruido algunas cosas, qu'est-ce qu'on va faire? ¿qué van a hacer? On va faire quoi? ¿Qué van a hacer? Man wird das Geld nicht von der Kaution. On va prendre la garantie, on va Van a coger la utiliser. garantía y usarla. On va couper. Van a ir Pourquoi? cortando el dinero que C'est parce dice que de tu vas garantía. respecter les- Es porque tú no has respetado las normas. Si tu pries, ça dit, il faut dire à Dieu, Seigneur, Si tú oras y no sale, dile a Dios, el Espíritu Santo lo va a hacer porque es la garantía. El Espíritu Santo lo debe hacer. Debe usar la garantía. Est-ce que tu comprends ce que je dis? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pleure même dans la chambre, dis O Seigneur, llora en la habitación, dile, Espíritu Santo, tienes que hacerlo. Tú eres la garantía. El Señor no puede mentir. nous a donné quoi? Nos ha dado al Espíritu Santo. Est-ce que tu as compris? Es que has entendido. Deuxième avantage, Segunda ventaja. acclame le Seigneur, acclamez Aplaude le al Seigneur Señor. pour la garantie qu'il nous a donnée. Cela veut dire, bien aimé, le ciel est assuré. Das Himmel ist für Le ciel est assuré. Significa que los cielos son asegurados. Deuxième avantage. La segunda ventaja. Vorteil. Et sixième avantage. La segunda ventaja. La sexta ventaja. Amen. Le Saint-Esprit El Espíritu Santo nous donne nos da la puissance de Dieu. el poder de Dios. Acte 1, verset 8. Hechos 1:8. Acte 1, verset 8. Hechos 1:8. 20. Apostel 21. Acte 1:8. Ouais. Hechos 1:8. Une puissance de Saint-Esprit Y recibiréis el poder. sur vous, Ouais. et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amén. Vous recevez une puissance. Empfängt
y recibiréis Le poder Saint-Esprit se revenant sur vous. C'est-à-dire, cuando quand le Saint-Esprit viendra à vous, cuando haya venido sobre vosotros el il Espíritu vous Santo. donnera la puissance. Significa que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros nos dará poder. Déjame decirte, Je vais encore souligner ça très quiero bien. subrayar esto Le bien. monde est dirigé par la puissance. El mundo está dirigido por el poder. Soit la puissance là doit être démoniaque Este poder puede ser demoníaco de Dieu. o poder de Dios. Hier, on était à l'évangélisation. Ayer estábamos evangelizando con la hermana. Je vais encore ouvrir une parenthèse. Quiero abrir un paréntesis de que toda persona que han hecho el curso de evangelismo, hay que venir. Tenéis que venir juntos para ir a evangelizar. Elle me donnait un témoignage Ella me daba un testimonio d'une personne de una persona qui vend les voitures. que vende coches. Cette personne-là, Esta persona, este alemán que vendía coches, elle, et lui plutôt, c'est un homme, era un hombre, il a dit à Forsta, le dijo a la hermana, moi comme je suis là, yo como estoy aquí, je peux dire à quelqu'un, puedo decir a alguien, a un cliente que viene a comprar, d'acheter 4 voitures, de decirle compra 4 coches. même s'il était venu pour Aunque acheter. él ha venido para comprar un solo coche. La personne là va chercher même à faire des Esta crédits persona pour va a acheter. buscar hasta créditos, no va a entender por qué, Maintenant la personne là, pero esta persona il était dans une religion, estaba en una la religión, religion des hindous. en la religión de los hinduistas. Ça là c'est la magie. Eso es la magia. Lui il utilise la magie pour vendre la voiture. Él usa la magia para vender los coches. Quand tu n'as pas Jésus, Cuando tú no tienes a Jesús, tu vas aller à la banque pour faire la crédit. Toi, vas a ir al banco para coger el crédito y tú no entiendes por qué. Compras cuatro coches y tú solo has venido a comprar uno. J'aime les trois. Esos tres y empieza, yo quiero los tres. ¿Cómo vas a hacer con los tres? No, voy a usar para que estén en casa. Y tú ya estás en la On a cosa. déjà fait les trucs sur toi. Ya han hecho la cosa sobre ti. Dans le monde pour régner. En el mundo para Soit reinar, tu es avec la puissance o de tú Dieu, estás con el poder ou del tu as diablo, la puissance de Dieu. o tú tienes el poder de Dios. Maintenant, pour se protéger, il faut Para protegerse tienes que tener el poder La de Bible Dios. dit c'est le Saint-Esprit qui nous La donne Biblia cette dice puissance. que el Espíritu Santo es el que nos da Quand le este poder. Saint-Esprit vient, nous donne la puissance. Cuando el Espíritu Santo viene, nos da el poder. La puissance que le Saint-Esprit nous donne est El poder que el Espíritu Santo nos da tiene dimensiones. La première Tiene puissance, c'est la 5 puissance dimensiones. créatrice. La primera es el poder de crear. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, te da poder para crear. Que tus palabras pueden creer. Cuando oramos por la gente, son sanados. Y tú solo has dado la palabra. Y la palabra va a crear vida en la vida de alguien. Quita la enfermedad y da la sanidad. Ça, on appelle ça la puissance créatrice. Eso es poder de crear. Pour que Dieu puisse créer. Para que Dios pueda crear vida. Y para crear el mundo usó la palabra. Yo vengo a decirte, Sois conscient de la sé puissance qui est dans ta consciente bouche. del poder que hay en tu boca. Tu peux détruire ta vie Puedes avec la destruir parole. tu vida con la palabra. Et nous, les parents, Nosotros los padres, n'insulte pas tes enfants. no insultes a tus hijos. Toi, tu es censé zoba. Tú eres así, tonto. No, estás creando que sea el tonto. Y va a pasar a ser así. Tu es censé. Va a ser C'est que tu parles. lo que tú hablas, C'est ce qui arrive. es lo que llega. Le Saint-Esprit nous donne la puissance El de quoi? Espíritu Santo nos da poder Création. de crear Et c'est dans nos paroles. en nuestra palabra. Amen, amen, amen. Amén. Pourquoi vous riez? C'est la solidité. J'ai créé un nouveau mot. Amen, hein? Alléluia. La première puissance, c'est la puissance créatrice. La primera, La deuxième puissance que le Saint-Esprit nous donne, c'est la puissance transformatrice. La puissance qui nous transforme. Bien aimé, moi comme vous me voyez là, a mí que me estáis viendo aquí, je n'étais pas né chrétien. no nací cristiano. Moi là, Yo, quand j'étais jeune, cuando era joven, si on met ce que moi je faisais ici, là, tu si, vas dire, si ponen lo que yo hacía aquí, tú vas a decir, tú eres el que nos predica de verdad. jusqu'à ce que je faisais beaucoup de, je faisais beaucoup de turbulences. Yo hacía muchas cosas, Je suivais les filles. yo seguía a las chicas, Je me battais. yo hacía cosas malas.
Ça fait que mon père a dit non. Eso hizo que mi padre dijo que él no puede quedar en la capital. Mi padre me mandó a la provincia. Les gens qui connaissent chez nous connaissent les Bakongo. Me mandó a otra provincia. Me mandaron a Matadi. Teníamos un hermano mayor ahí. Yo tenía que ir ahí de internado. J'étais vraiment à la tête dure. Porque tenía la cabeza dura. Maintenant là-bas, Pero ahí, quand j'étais arrivé là-bas, cuando llegué ahí, bien aimé, mis amados, à ce temps-là, en ese tiempo, chez nous à Kinshasa, il y avait ce qu'on appelait les Smurfs. la gente bailaba. Ah, les gens qui sont nés maintenant là. La gente que ha nacido ahora no On sabe. était des Jazzpile. Jazzpile, c'est-à-dire on suivait Michael Jackson. Nosotros seguíamos a Michael Quand Jackson. j'ai fait comme ça, c'est Cuando yo tengo comme ça. Alléluia. Maintenant, je suis arrivé à Ahora Matadi. yo llegué a Matadi. J'étais comme un prince à New York. Era como un príncipe. Avec mon chapeau Con mi sombrero a un lado. Yo era, j'ai vu une fille qui était jolie. yo vi a una chica muy guapa. Yo dije, yo vengo de Kinshasa, de la capital. Et la fille là avait quelqu'un. Y yo no sabía que esta chica tenía a alguien que tenía a Jesús. Avec mon Jazzpile. Y yo vine con mi Michael Jackson, empecé con ella. Yo empecé a decirles que yo vengo de la capital, yo. Y yo en este tiempo tenía pelo, tenía pelo. Vous blaguez, hein? Ustedes están burlándose. La chica me miró, Elle m'a regardé dans les yeux de l'esprit. ella me miró en ojos del Espíritu Santo. Elle m'a dit, pas de problème. Me dijo, no hay ningún problema, Mais je vais t'inviter dans notre église. pero yo te voy a invitar a nuestra iglesia. Tu vas venir. Cuando tú vengas, On va continuer notre histoire. vamos a continuar con nuestra historia. Yo dije, eso es bueno, eso suena bien. Aquí ya la he pillado. Ah, c'était Nobo. Ya había pillado el anzuelo ella. Je partais là-bas. Yo fui allí, Moi, je croyais que ça va aller. yo pensé que iba a funcionar la cosa. On m'avait déjà pêché. Y a mí me pescaron. Yo en vez de pescarla, ella me pescó ahí. Yo me fui, llegué a la iglesia J'attendais seulement la fin. y yo esperaba solo el On a final. donné le prédicateur la parole. Dieron al predicador la On a palabra. commencé à prêcher. Empezó a predicar. Tant. Toma. J'étais là. Y yo estaba ahí. Les idées commencent à changer. Las ideas ya empezaron a cambiarse en mi cabeza. Le Aleluya. Saint-Esprit est venu. El Espíritu Santo On a vino. commencé, bien aimé, Empezó à me montrer a que enseñarme j'étais un péché. que yo era un La pecador. puissance que le Saint-Esprit El poder del Espíritu Santo nos da, c'est la puissance qui transforme. es poder que transforma. Après là, Después de esto, j'ai reçu le Seigneur Jésus. recibí al Señor Jesús. J'ai abandonné toute l'histoire. Abandoné todas estas historias. Bien aimé, Mis amados, j'ai commencé à suivre Jésus. empecé a seguir a Je Jesús ne comprenais pas. y yo no entendía nada. Mais j'ai commencé à le suivre. Empecé a seguirle. Jusqu'aujourd'hui. Hasta hoy. Si ce n'était pas la fille là. Si no fue por esta chica, no iba a conocer a Jesús. Chicas, chicos, Quelqu'un vient. cuando alguien viene, Girlfriend, boyfriend. yo soy así, yo quiero esto, Il faut lui montrer Jésus. hay que enseñarle a C'est la Jesús. personne que Dieu t'a donnée. Es la persona que Dios te ha dado para Si ce traer a n'était pas cette Jesús. fille là, Si no fuera por esta mujer, je n'allais pas prêcher. yo no podía predicar. Le Saint-Esprit nous donne El Espíritu Santo nos la da puissance, el poder transformatrice. para transformar. Pour notre bonheur. Es para nuestro bien. Podemos aplaudir a Jesús. Je suis là. Si aujourd'hui je suis là, Si yo estoy aquí hoy, c'est cette puissance. es por este Ça poder. m'a transformé. Eso me transformó. J'ai abandonné la vie. Abandonó la vida esta, el jazz pile, le Michael Jackson, la vida, las mujeres, La fille. la chica, La vie de boire. la vida de beber. Empecé a seguir a Jesús. C'est jusqu'aujourd'hui. Hasta Le hoy, Seigneur m'a sauvé. el Señor me ha salvado. La deuxième puissance que le Saint-Esprit nous donne. La tercera fuerza que nos da el Espíritu Santo. Non, je parle pas seulement la puissance. La puissance. C'est pas la puissance. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Nos da el poder Les del sortes de Espíritu puissance que le Santo. Saint-Esprit nous donne. El Il poder nous que donne nos da la el Espíritu puissance Santo protectrice. nos da el poder para protegernos. Dans ce monde ici, Significa que en este il y a mundo aussi un autre monde qui est spirituel. hay otro mundo que es espiritual. Amen. Amén. Il y a des gens qui témoignent sur le monde spirituel. Hay gente que C'est sérieux. testifica del mundo espiritual y eso es Je serio. vous dis, c'est sérieux. Os digo que es serio Le monde spirituel. el mundo espiritual. Maintenant, pour être protégé, Para estar protegido, il faut que le Saint-Esprit soit el là. Espíritu Santo tiene que estar contigo. Contrôler. Sans le Saint-Esprit, Sin el Espíritu Santo, c'est bien aimé, tu vas partir. tú vas a morir. La puissance quoi? El poder Protectrice.
protectora, que nos protege, protectora, ¿verdad? Quand nous Protectora, dormons sí. calmement, Que cuando dormimos tranquilamente Saint-Esprit nous protège. es porque el Espíritu Santo nos protege. Puissance est protectrice. El poder que nos protege. On envoie nos enfants à l'école. Mandamos a nuestros hijos al colegio. On ne sait pas avec quel No métier, sabemos avec con quel quién, maître. con qué profesor. Il est dans la magie. Igual él usa la magia. Sa mission, c'est de venir Igual su initier les misión enfants. es venir a empezar con los niños. Pero cuando hay un poder que protege, tus hijos no serán Les tocados, enfants seront protégés. serán protegidos. Il nous protège, il protège nos enfants, il protège Él nos protege a nuestros hijos y protege todo lo que es en nosotros, hasta en los trabajos. Il nous protège. Él nos protege Parce qu'on se rencontre avec des gens porque nos encontramos con on ne gente connaît pas l'air. que no conocemos sus ideas. Peut-être là où toi tu es là, c'est lui. il Igual veut donde être tú à ta estás, place. Él quiere estar en tu lugar. Et il va chercher de tous Va a les moyens buscar pour te faire todas arriver. formas para echarte. Le Saint-Esprit nous protège. El Espíritu Santo nos protege. Amén. Notre puissance pour aller rapidement. Otro poder para ir La puissance rápidamente, constructive, la puissance qui construit. el poder que construye. C'est-à-dire le Saint-Esprit, quand il nous donne la puissance, c'est pour construire. Significa que el Espíritu Santo nos da poder para Quand tu construir. remarques quelqu'un qui vient dans ta vie pour te détruire, Cuando c'est tú que- ves a alguien que viene a tu vida para destruirte, significa que no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene poder para construir la obra de Dios, construir el amor, construir la paz. Et enfin, le Saint-Esprit nous donne la puissance destructive. También nos da el poder para destruir. Destruir el poder de las tinieblas, destruir el poder del enemigo, destruir todo lo que el diablo hace. Et rapidement pour Y clôturer, rápidamente, para terminar, un autre avantage, otra ventaja que nos da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da poder sobre todos nuestros enemigos. et nous allons clôturer par la Y vamos a terminar ahí. Ésaïe 59, verset 19. Isaías 59, 59, verset 19. 59, L'Esprit nous donne 59, la 17. victoire sur tous nos ennemis. Ésaïe 59, 19. 19. Ouais, 59, 19. L'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. General desde el Quand occidente l'ennemi el nombre de viendra comme Jehová, un fleuve, Ah. y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá Quand el l'ennemi enemigo como río, viendra comme un mas el fleuve, Espíritu de Jehová levantará bandera l'Esprit de contra l'Éternel él. le mettra en fuite. Significa que C'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel va le frapper. significa que el Il Espíritu va de le Dios frapper jusqu'à ce qu'il va le va a destruir hasta huir. Maintenant, le verset commence comme ça. ¿Cómo empieza el versículo? C'est-à-dire les gens vont entendre. La gente va a escuchar, Ils vont entendre. va a escuchar, Alléluia. Amen. Les gens vont entendre. la les gente sons va a de Dieu. escuchar la cosa de Dios, Ils vont entendre tout ce que Dieu va a fait escuchar todo lo que Dios hace partout dans le monde. en todas partes del mundo. Pourquoi ils vont entendre les ¿Por qué van a gens? escuchar lo que Parce Dios qu'il y aura des hace? gens qui vont commencer à témoigner. Porque habrá gente que va a empezar a Ils testificar, vont témoigner va a ce que le testificar Seigneur a fait dans leur lo que vie. el Señor ha hecho en sus Je suis vidas. venu te dire, bien Quiero aimé, venir a decirte, mis amados, tú vas a testificar en este año 2024, tú vas a testificar el poder de Dios, vas a testificar lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, porque el Espíritu il va Santo encore faire quelque chose de va a grand. hacer algo grande. Quand l'ennemi va venir comme un fleuve, Cuando el enemigo venga, vous savez qu'est-ce que le fleuve fait? ¿sabéis lo que hacen las Le flechas? fleuve, Las flechas, quand tu tombes, cuando tú caes, il te submerge. te Tu mete noies más dans le fleuve. para... Donc quand l'ennemi vient comme un fleuve, son but c'est pour nous faire noyer. El río te hunde más, perdón, no son flechas, río. Leur vie est noyée totalement. Vamos a encontrar muchas veces en la vida que la gente, sus vidas están totalmente hundidas. Est-ce que la personne là, Tú ves a alguien y tú me dices, es que esta persona conoce al Señor. est-ce qu'il était avec Jésus? Él estaba con Jesús, Amen. porque hein? sus vidas Beaucoup de gens estarán allaient hundidas. aussi se noyer. Mucha gente, sus vidas están hundidas. Je connais un commerçant Yo conozco un comerciante chez nous en nuestra tierra qui faisait son commerce qui allait très bien. que tenía su negocio que iba bien. Alors qu'il utilisait les choses de l'ennemi. Él usaba las cosas del enemigo. Après, Después, parce que l'ennemi lui avait donné des conditions. el enemigo le dio condiciones. Il avait donné tout son dos. Chez nous, quand tu Él donnes dio ton dos, toda on su va espalda. donner les as. Significa,
Significa que en la brujería, cuando tú das tu espalda, no vas a tener hijos. Este hombre no tenía hijos. Después de un tiempo, el enemigo buscaba ahora para hundirle. Empezó a destruir todo lo que tenía hasta que esta persona, aunque había dado su espalda, pasó a ser pobre también. El enemigo busca hundir a la gente. Va a buscar hundir tu salud, hundir tus relaciones, hundir tu profesión. Pero la Biblia dice, cuando el enemigo venga como un río, habrá alguien que llaman al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a levantar. Yo profetizo en tu vida. Todo combate de tu vida, tú vas a tener la victoria. Dame un amén fuerte. Di amén. El Señor te va a dar la victoria, porque el Espíritu Santo se va a levantar y va a golpear a tus enemigos. Y yo lo declaro. Si los brujos estos es miembro de tu familia, mis amados, esta vez la oración que vamos a hacer o se convierte o el Espíritu Santo les va a destruir para que no estén en este mundo. Tiene que terminar eso. Tiene que terminar eso. La Biblia dice, cuando el enemigo venga, el Espíritu se va a levantar. Lo declaro en tu vida, declaro en mi vida, que el Espíritu Santo se levante para destruir a los enemigos de nuestra familia, los enemigos de nuestros hijos, destruir a todos los que se levantan contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo pensé que ibas a decir amén bien. Amén. Aplaudimos. Levántate ahí donde estás, levántate. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. El Espíritu Santo está aquí. Yo tengo 2 oraciones que vamos a orar juntos. Quiero que oremos. Si Dios te manda a aplaudir, vete aplaudiendo mientras oras. La primera oración, queremos que oremos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos dé el poder. Yo quiero que ores ahora. Que el poder del Dios se manifieste en tu vida. El poder creador de Dios que protege. El poder que destruye todo tipo de poder. Que el Señor ponga esto en tu boca. Todo lo que tú vas a declarar con el poder del Espíritu Santo. Empieza a aplaudir, empieza a orar, empieza a orar.